भात छुंक वाला देखते अरुआ भात छुंक वाला भूषण पत्र जीरा सोरिष नका पकई कौन हम पूरा क्षीर सीझिक पूरा नाल आपको छेलिकी बिकी दौरान यही काकुड़ी छेली देवे नका लुण मारी बीट लुण मारी होगा 20 टଙ୍କା 30 टଙ୍କା छटा कला दे टे आ कौन कर खाईदे भोक खाओ से अधिक पकड़े भल लगे देखो आंब सब है देखो ये बैगन कषी है कला बैगन आम बाड़ी जो सब गछ अच्छी पनीपरिया लगी केते सुंदर लगुच कदली भजा देख के मिल जाए जय श्री जगन्नाथ नमस्कार पॉपुलर ब्लॉग्स एक दमदार वीडियो को आपण को बहुत बहुत स्वागत आशा करुँच आपण मैंने भले थे आउ चंचल भले था आम वीडियो को फास्ट शेष पर्यटन देखूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बहुत सारा सपोर्ट करूँ तापूर्व सूर्य महाप्रभु दर्शन करूँ जागर परदिन मो पढ़ेगा सका चकुड़ी देखो चकुड़ी 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 तो बहुत थोड़ा टी आनीदब कौन टी अलग टे नका कंचा नका ना कंचा नका टे जलिया खाईदे टे मुझे चकुड़ी जो सका तो खाई दी सेऊ अंगूर कमला ये टे खाईदे जो चकुड़ी गोटे खंडे ये कंचा नका दे दिया लुण टे पकईदे दलिदेवी अभी गोटे जगार देलु दली था गिना दे जगह नहीं दली हम खोइया जगह नहीं हम ये सब हबनी तू भी नका खाइबा ना वो पाखे छटा कला दे टे आ कौन कर खाईदे भोक है खड़ी चकड़ा नका गुंड टे पकईदी अल्प कंचा नाक दलिदेली टे राग पाणी की चकुड़ी पूरा मजा मा टे लुण पकईदा मका पानी रे जोड़ा सब देसी खाଇବା ऑथेंटिक पूरा गाँवली तोला सरीनी तोला सरीनी आ काकुड़ी ये नुआ बिलटा ना ये भल साइज बाहर सरीगला फाइनाली मुझे धोई धाई देली एगुड़ा सब बड़े देखो गाई खाइब सीझा देखो केमती काकुड़ी बाहर रही ना सब नष्ट हो जाए नाली पड़ जाए भल जी बाहर नाली डबल से आपको छेलिकी बिकी दौरान यही काकुड़ी छेली देवे नका लुण मारी बीट लुण मारी होगा 20 टଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା एगुड़ा 10 टंकिया ना होटेल वाला नहीं सालड होटेल वाला पिलर मारदेले है सालड हाँ मीनाकुड़ी बोक गाई खाइए गणे पूरी सारूनी मो कुंडा तो बाहरी जो तीन गौणी है आपण मैंने देखुं जो बिल काकुड़ी तोड़ा हो जाऊँगी से बिलटा हूँ यहाँ पाखापाखि आमर 10 दिन है काकुड़ी बाहर गचर कंडीशन देखिए आप जापर सुखीगलानी आ सेकड़ बिलर यहाँ काकुड़ी बाहर सेकड़ जो बिलटा अच्छी सेकड़ बिलर माने सेकड़ बिलर काकुड़ी बाहर आमर तो ये बिलर आज मात्र 20 किलो खंड बाहर से बिलर ना नुआ न बाहर से बिलर प्राय बाहर 13 किलो खंड मात्र काकुड़ी स्पेशल जिनस देखिए आम अपेक्षार अंत घटी कि कखारू कियारी जो होता है देखो कखारू लगी जो माटी कखारू कियार आम कषि है कखारू कियार फुल है जहाँकि आपने देखी जापे ये देखो कखारू कषि केमती एमती कषि सब बिल नादी है फुल हो सब फल फुल
ହେଲା ଏଇଭଳି ସବୁ ଫୁଲ ହେଇକିନା ନାଦିକି ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ କଷି ହେଲେଣି କେଡ଼େ କେଡ଼େ। ଏଇ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ କଷି ହେଲାଣି। ଫୁଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଫୁଲ ସବୁ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ କଷି ବି ଏଠି ହେଇଛି। ଏ ବାଙ୍ଗର ଗଛ ନା ଏ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଗଛ ଫଳିବ। କେତେଟା ବିନି କାହିଁ ଫଳିନି କେଜାଣି ରୋଗିଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ବିନି ଗୁଡ଼ାକ। ନା ଫଳ ନାହିଁ ଫୁଲ ଆଉଛି ଗୋଡ଼ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ପୋଇତଳି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ପୋଇ ଗଛ କିନ୍ତୁ ବିରି ହେଇକି ସବୁ ଉଠିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପୋଇ ଗଛ ସବୁ ଉଠିଛି ହେଲା। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଯେତିକି ପୋଇ ମଞ୍ଜି ମାନେ ଗଛ ଉଠିଛି। ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଫଳିଲେ ଯାଇକି ଖୁସି ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ତ ଇଏ ତ ଗଲାଣି ନଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ୟା ଡିଉ ପୁରିଯିବ। ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ଆଇଲାଣି। ଏଇ ବାଇଗଣ ବି କଷି ଆଇଲାଣି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଇଗଣ କଷି ହେଲା କଳା ବାଇଗଣ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଷି ସବୁ ହେଇଛି। ତା ଆମ୍ବ ବି ଆମର ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଲା କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ସେ ଗଛରେ ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହୁଏ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଆମ୍ବ ସବୁ ହୁଏ। ଏ ଗଛରେ ଏମିତି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି ବଉଳ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ପନିପରିବା ଲାଗିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଟମାଟୋ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଟମାଟୋ ହେଇ କଷି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏ ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ତ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ହେଲା ପୁରା ନାଦିକି ହେଇଛି ଟମାଟୋ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖିଲଖିଲା ଲାଗୁଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ବିଲରେ ଯଦି ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବ ପନିପରିବା ଲାଗିଥିବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏଠି ଜଣଙ୍କର ବିରି ପଡ଼ିଛି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଆମର ସବୁ ସାଡ଼େ ବିରି ପଡ଼ିଛି ସେକଡ଼ ବିଲରେ ହେଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତା ସେଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଫଳିଲାଣି ଏଇକିନା। କାକୁଡ଼ି ଠିକ୍ ମଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଫଳୁଛି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଥର କ'ଣ ସବୁ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲଗେଇକି ପୁରା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଲଗେଇ ଖିଆ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁକିନା। ଚୁଲି ଲଗା ହେଉଛି ଡିବି କ'ଣ କଟା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଗ ତାପରେ କଥା ହେବା। କଦଳୀ ମାଟି ଆଳୁ ଆଳୁ ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଟି ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି ମା। ମାଟି ଆଳୁ ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ପକେଇଲୁନି ନା ମାଟି ଆଳୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ହବ। ପକେଇଦେଲା ଜିରା ସୋରିଷ ତାପରେ ରାନ୍ଧିବୁ ଭଜାଟା ଭାଜି ଆଉ ପଖାଳଟା ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଦେଇଲାଣି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ସକାଳେ ଯାଇ ଖିଆଇଥିଲା ଚକୁଳି ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଆଳୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ପକେଇଦି ଭଲ ନା ତୁ ପକେଇବୁ। ହଉ ତୁ ପକା ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ପକେଇ ଲୁଣ ଥାଉ ସେତିକି ଅଧିକ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି ହେଲା ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଖାଳି ଗୁଡ଼େଇ ତ ଭାଜା ଫାଇନାଲି ହୋଇସ୍ତେନାଡ଼ୁ ଆମର ପଖାଳ ବାଢ଼ିସ୍ତେନାଡ଼ୁ ଅରୁଆ ପଖାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ପଖାଳ ବୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ସକାଳ ପାଇଁକି। ସକାଳ ପଖାଳ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଟିକେ ନାକୁ ମୋତେ ଦେଲା ଚାଖିବା ପାଇଁକିନା ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତା କାକୁଡ଼ି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚକଟା ହେବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ିଆ ହେବ ହେଲା। ଚକଟି ଚାକଟି ଦେବା ଆଗ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥାଉ ଏତିକି ଦେସି ହଉ ଏପଟ ପଟ ହେଇଯାଉ ଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ଅରୁଆ ଭାତରେ ଚୁପଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ ରଖିଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ଭଜା ଆମ ଚକଟା ରେଡ଼ି ବଇନି କରିବା ପଖାଳ। ତାର କଦଳୀ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିଯାଇଛି। ମାଟି ଆଳୁ ନା ମାଟି ଆଳୁ ଜବରଦସ୍ତ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଭାତ କ'ଣ ଛୁଙ୍କ ଗଲାଣି ଭାତ ଛୁଙ୍କ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅରୁଆ ଭାତ ଛୁଙ୍କ ଗଲା ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଜିରା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ରାଇସ୍ ଛୁଙ୍କ ଭାତ ଛୁଙ୍କ ଇଏ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ନ ଡାକିକି ମୋତେ ସେ ଆଡ଼େ କରିସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାତଟା ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା
सुना सुना लगुची कौनटा हम फुटे जाल पकई दून जाल पकई दे मो बहुत तार मत न डाकिकी मु खाई पलैची बोली सेकड़े टे रेस्ट नौली तो बो ये तार कर अरु हाथ को छुंक कर सारे मत न जन कौन कह कहतु तो स्वार्थपर एटा को डाकिया कथा ना नहीं फाइनाली डब्बा धीरे आसीगला देखते पूरा देखा जाऊँ पूरा घोल ये हूँ कौन कौन चिरान कौन पकईलु घोल दही घोल दही रखी भात छुंक करके दही पकाऊँ एक कथा मत कहूना कौच कौन हम पूरा क्षीर सीझी पूरा नाल हो ओ माय गॉड देखे देखे दही रे बापा देखिले दही बड़ा पूरा एमती क्षीर सीझा है पूरा माने नाली देखा जाऊँ पूरा नाल पूरा टक टक नाल देखो ना देखिए पूरा नाली ए प्रभु जमी सीना आमर जो क्षीर करते सीझातु तू सीझे पारनु धला धला आम दही हो देखिलु धला पूरा नाल दही जोटा कहते ओरिजिनाल दही आपको कहते दही दही भात आज आम प्रस्तुत पूरा दही भात ओह माय गॉड मो बहुत प्रकार सुंदर जिनसा प्रस्तुत कर देखुं मैंने भाभी नी बू आज करेंगे बोली तो नना आनी दही तो देखते से दही दिए पूरा भात को छुंक करी दही पकई ताको पूरा घाटी सारे जीरा नकाउंट पकई दही आप देखिए जानीपारे जो दही जमी दही देखिए आप जानीपारे पूरा पूरा लाल पूरा दही पूरा लाल टक टक देखा देखिए याद पईला बेल भात पूरा नाल हो गला मैंने एमती दही बो मोर जाटी बाड़ी की माने धनिया पत्र दीटा आने मरीगला से गच सब धनिया पत्र दीटा नहीं आऊँगी आनला आमर ये पकईब धनिया पत्र आउे हाँ नहीं क्या जा धनिया पत्र आने आणु पलिया पलिया खरा हो तू खरा पलि पकईदेला धनिया पत्र एति गचरे धनिया पत्र जा हो मुझे तो अधिक लेंबू काटिस नाड़ू पुणी लेंबू भी चिपुड़ा है